बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक इंतहाई मसरत भरी खबर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपको मालूम ही होगा, सतीसर एक हाई स्कूल है जो तुलबाग में वाक़ा है। अब ये सतीसर हाई स्कूल नहीं रहा। ये खासकर उन वालिदैन और तलबा के लिए खुशखबरी है जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो कहाँ पे बेहतर और रोशन बन सकता है। तो सतीसर हाई स्कूल अब हाई स्कूल नहीं रहा, बल्कि अब ये सतीसर हायर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है। यानी कि अब यहाँ पे बच्चे 11वीं और 12वीं की तालीम भी हासिल कर सकते हैं। तो ये खुशखबरी आज हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं और इस हवाले से हम बात करने के लिए आज सतीसर हायर सेकेंडरी में मौजूद हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के सरपरस्त आला प्रोफेसर JM भट्ट साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इलाके में एक ऐसी जो काविश है वो रंग लाई है कि जो स्कूल आपने प्राइमरी से स्टार्ट किया था, आज वो एक हायर सेकेंडरी की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि तालीमी मय्यार जो यहाँ पे बढ़ रहा है दिन ब दिन, और जो हाई स्कूल बन गया, हाई स्कूल के बाद आज हायर सेकेंडरी बन गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम। देखिए, आपको आइडिया होगा कि 2008 में हमने ये स्कूल स्टार्ट किया था। नर्सरी के बच्चे हमारे पास आए थे। ये हमारे फॉर्मेट में पहले से था कि हमने इसको हायर सेकेंडरी तक लाना है। और हमारा, आपको फॉर्मेट मालूम ही है कि हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं, एक सेक्शन लेते हैं हर साल और 30 बच्चे होते हैं उसमें। पर्पज़ इसका सिर्फ ये था कि इस इलाके में, खास करके पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में और तहसील पामपोर खास करके, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ सिटीज हमारे बिल्कुल पास में हैं। सिटी श्रीनगर बहुत सारे कॉलेजेस हमारे आसपास में हैं, बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हमारे पास यहाँ पे है। आधी सदी से भी कुछ फंक्शनल है। तो इस स्कूल का खोलने का पर्पस ही ये था कि हम एक इस सोसाइटी को एक क्रीम पैदा करके दे दें जो कि हमारी सोसाइटी का आगे फ्यूचर होगा, उसको चलाएंगे। लगभग 15-16 साल की अनथक मेहनत के साथ हमारे टीचर्स से जो यहाँ पे की, और पेरेंट्स का जो ताउन हमारे साथ रहा, तो ये ड्रीम अब कम ट्रू है कि हमारे अब हायर सेकेंडरी स्कूल इस साल हम 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी फॉर्मेट वही रहेगा। हमारे लिमिटेड बच्चे होंगे, 30 के आसपास हम मेडिकल स्ट्रीम में ले लेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल। अच्छा, अभी आप फिलहाल मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम में बच्चे का दाखिला करा रहे हैं? शुरू करेंगे हम ठीक, मेडिकल स्ट्रीम, और 30 के आसपास ही हमारे पास रहेंगे। क्राउड हम स्टार्ट नहीं करेंगे। फॉर्मेट हमारा ये है कि हमारा स्कूल ऑनेस्टली गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलेगा। सिलेबस उनका जो होगा वो होगा, वही हम फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी उसमें उसके बाद सबसे बड़ी बात जो हमारी है कि हम इखलाकी तालीमात पे जोर दे देंगे, दे चुके हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। हम सबसे पहले इन बच्चों को इंसान बनाना चाहते हैं। आपको मालूम है कि 10th 11th 12th ये बहुत क्रूशल वक्त होता है बच्चे के लिए, बिल्कुल के लिए ट्रांजिशनल फेज होता है, और बच्चे मैच्योर भी हो जाते हैं, भावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत क्रूशल स्टेज है। हम बहुत सोच समझ के इसमें हम को दें। हमारे 2 बैचेस अभी तक हमारे स्कूल से निकले हैं लास्ट ईयर, और इससे पहले 10th, और बाकी स्कूलों में चले गए। तो उसका हमें बहुत अफसोस रहा कि हमें टाइम से उसी वक्त में होता उसी वक्त, लेकिन हमारे वो बच्चे अपनी बाकी की तालीम इसी स्कूल में हासिल करते, स्टार्ट कर लेते। बिल्कुल। लेकिन चले, अल्लाह का शुक्र है कि 3rd बैच जो हम इस साल हमारे से निकलेगा, तो हम इनको यहीं एब्जॉर्व करेंगे मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम में। और इसमें भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये बच्चे यहाँ हम इस तरह तैयार करें इनको कि इनको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूँ, इनको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। टाइम जो सुबह से शाम तक गवर्नमेंट का है उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। इनको हम नीट के लिए भी तैयार करेंगे। अच्छा, जो तलबा यहाँ पे 11वीं और 12वीं जमात की तालीम हासिल करेंगे, हाँ, आप ये कहते हैं कि गारंटी के साथ उनको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, हमको यहीं पे नीट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करेंगे, ये बड़ी बात करेंगे। ये हमारी गारंटी उसके लिए, जिसमें हमें ताउन चाहिए। हमारे पेरेंट्स जो, खास करके हमारा जो बैच है इस वक्त जो निकलने वाला है 10th का 3rd बैच, उन पे हमारा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो वो 30 बच्चे हमारे पास हैं,
لیکن 30 کے 30 میڈیکل نان میڈیکل اسٹریم میں نہیں آئیں گے. ہم کوئی بچے باہر سے بھی ہم دیں گے, یہ 30 کے اراؤنڈ ہم کریں گے ٹوٹل. تو لیکن باہر کے بچے جو بھی ہم دیں گے وہ ہم انٹرنس بیسس پہ لے دیں گے. اچھا, جو بچہ یہاں پہ داخلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو انٹرنس کے ذریعے سے یہاں پہ داخلہ ملے گا. بالکل. انشاءاللہ ہماری اسٹاف بھی ہے, ہم نیا اسٹاف بھی ریکروٹ کر رہے ہیں, ٹرین ٹیچرز ہم اس میں لا رہے ہیں جو کہ کوچنگ کرنے میں بھی ٹرین ہیں. وہ یہاں جو مروجہ ہے سلیبس اس کو بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کو نیٹ کے ایگزام کے لیے بھی تیار کریں گے. اور یہ 2 سال ہم تک کوشش کریں گے, اور یہی کوشش ہماری کہ یہ ان کا فیوچر جو ہے وہ بن جائے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہ جو ہم نے ابھی تک ان کو پالا پوسا یہاں پہ ایک دائرے میں رکھا ہے, حدود کے اسلامیات کے تعلیمات کے حساب سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو انشاءاللہ یہ کروشل سٹیج ہم سکسیسفلی ان کو کراس کروائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مقدر میں لکھا ہوگا وہی ملے گا, لیکن ہمارے ہاتھوں میں کوشش ہے. اچھا پروفیسر صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ اب یہ ہائر سیکنڈری بن چکا ہے, تو اس حوالے سے کیا تعلیمی معیار کیا رہے گا, اور جو تمام تر سہولیات رہتی ہیں ہائر سیکنڈریز کو لے کے, چاہے لائبریریز اور لیبز کی بات کریں, تو آپ کے پاس وہ کس معیار کی لیبز وغیرہ ہیں؟ دیکھیں, میں نٹشل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ڈسٹرکٹ میں اور یا میرے خیال میں اس خاص کر کے پلوامہ, جو ہمارا یہ پلوامہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل پامپور, یہ ہماری فیسلٹیز وہ ہوں گی شاید کسی سکول میں نہیں ہوں گی, کسی بھی ہائر سیکنڈری سکول میں نہیں. اچھا, ماڈرن ٹیکنالوجی جو بھی ہے وہ ہمارے یہاں ہوگی, پریکٹیکلز بھی ہمارا زور ہوگا. ہم ان کو سمجھائیں گے سبجیکٹ, جو ان کو پڑھائیں گے وہ ان کو پتہ ہوگا ہم نے کیا پڑھا ہے, اور ساتھ میں پریکٹیکلز بھی ہوں گے. پریکٹیکلز پہ ہم کوئی وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جو بچہ ہمارے یہاں سے نکلے گا ہی ول بی ویل ورسڈ ود دا سبجیکٹ نان میڈیکل. یہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے, اور ہماری کوشش یہی رہے گی ان تک ہم آنیسٹلی ہم کوشش کریں گے. باقی مقدر اللہ کے ہاتھ, جو اس نے لکھا ہے وہی ملے گا, لیکن ہمارے ہاتھ تو کوشش ہے. تو چونکہ ابھی کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہیں. چونکہ ابھی آپ میڈ اور نان میڈ اسٹریمز میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو, آج جو باقی اسٹریمز ہیں کامرس آرٹس وغیرہ کی بات کریں, آنے والے وقت میں ان کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ؟ ہمارے آرٹس اسٹریم بھی اپروڈ ہیں, لیکن ہم اس وقت اس کو اسٹارٹ نہیں کریں گے, ٹرائل بیسس پہ ہم نہیں کرنا چاہتے. آگے انشاءاللہ ان سبجیکٹس وہ بھی امپورٹنٹ ہیں, ان پہ بھی ہم دھیان دے دیں گے, لیکن انیشیلی ہم 1-2 سال میں اس کو میڈیکل نان میڈیکل اسٹریم سے ہی چلائیں گے. تو جو بچے یہاں پہ داخلہ حاصل کرنا چاہیں گے, خاص کر اگر تحصیل پامپور اور جو گرد نواح کے ہمارے علاقے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا خاص پیغام رہے گا کہ کیا منفرد رہے گا؟ آپ نے تو کچھ خصوصیات اپنی گنوائی, تو کیا منفرد رہے گا کہ باقی اسکول یا باقی ہائر سیکنڈریز جو ہیں جو علاقے میں یا جو یہاں پہ آس پاس کے گاؤں وغیرہ ہیں, تو یہاں پہ کیا خاص ان کو ملے گا؟ سب سے پہلے یہ کہ ان کو ٹیوشن نہیں جانا پڑے گا, ہم ان کو یہیں تیار, یہ بڑی بات. نمبر 1. نمبر 2, لیب فیسلٹیز 100% اویلیبل ہوں گی, ہر ایک کو لیب فیسلٹیز اویل کرنی ہوں گی, اور اس میں بھی ہم ایز پر نارمز 15 سے 20 بچے ایک پریکٹیکل سیشن میں ہوں گے, جم گٹھا نہیں ہوگا. اور پلس اس کے بعد جو سلیبس ہے وہ ٹائم سے کمپلیٹ کر لیں گے, ہم ان کو کروائیں گے. اور ایک سب سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جو آپشنل سبجیکٹ دے دیں گے, جیسے میڈیکل نان میڈیکل میں میڈیکل اسٹریم کے بچے کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ وہ میتھمیٹکس کو ایڈیشنل کریں گے, وہ آپشن ہم دے دیں گے. اچھا, ہم انوائرمنٹل سائنسز ہم دے دیں گے یہاں پہ آپشنل, کمپیوٹرز ہم آپشنل دے دیں گے. وہ سبجیکٹ ہم آپشنل یہاں پہ دے دیں گے جن کا فیوچر میں اسکوپ ہے. ڈاکٹر اور انجینئر بنانا ہی کافی نہیں, باقی فیلڈز میں بھی ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم عبدالکلام پریزیڈنٹ جو ہمارے تھے نیوکلیئر سائنٹسٹ, ایسے لوگ کیا نہ پیدا کریں, اس طرف ہمیں جانا ہے. بالکل. عبدالسلام جو نیوکلیئر فزکس, عبدالکلام, ہاں عبدالکلام پاکستان کے, عبدالسلام, عبدالقدیر, بالکل ایسے بھی فیلڈ ہیں وہاں پہ, اس کے لیے بھی ہم نے کرنا ہے. اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سوسائٹی کو ہمیں بیسٹ ٹیچرز کی ضرورت ہے. بالکل, سائنس اسٹریم میں اس پہ ہم جو آگے چل کے بچے کا مستقبل بنائیں. ٹیچر ہمارے پاس نہیں. بالکل, ہمارے اسکول کا آپشن یہ بھی ہے, پرائیورٹی یہ بھی, ہم بیسٹ ٹیچرز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری خصوصیات ہیں اس اسٹریم کی, اس اسٹریم میں فار دا ٹائم بھی. انشاءاللہ آگے جو باقی اسٹریمز ہیں کامرس سے, آرٹس سے, وہ بھی ہم اسٹارٹ کریں گے.
बतदरीज स्टेप वाइज आगे सालों में। चलिए जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये दाखिले का अमल है ये कब से शुरू होगा, कि अगर कोई वालिदैन किसी बच्चे का एडमिशन कराना चाहेंगे कब से शुरू होगा ये प्रोविजनल अमल? एडमिशन हमने पहले से अनाउंसमेंट कर चुका है, अच्छा, फॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास। ठीक। किसी भी टाइम ऑफिस आवर्स में, वर्किंग डेज भी वो आ जाएं स्कूल में 11 बजे से 2 बजे तक, तो ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। तो एडमिशन हो, चलिए बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया आपका। फिर से कुछ आप बात फिर से ये कहना कहूँगा चाहेंगे? कि ये लिमिटेड एडमिशन है, 30 के अराउंड हमारा टोटल है, उसमें हमारे बच्चे कुछ पहले से होंगे तो बाहर से कोई बच्चे लेना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारी तरफ से फिर से आपको मुबारकबाद। ये हमारे साथ जुड़ चुके थे प्रोफेसर GM भट्ट साहब, जो ये कह रहे थे कि अब चूंकि हमने आपको पहले ही बता दिया, पापोर और जो मुल्हिका इलाके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब सतीश सर हायर सेकेंडरी बन चुका है और यहाँ पे 11वीं और 12वीं की तालीम हासिल की जा सकती है। और फिलहाल 2 स्ट्रीम्स यहाँ पे चलाई जाएंगी, मेड और नॉन मेड। आगे चल के जो आर्ट्स कॉमर्स है वो भी चलाई जाएगी। यहाँ पे इनका ये कहना है कि बाकी जो क्लासेज, जो हमारा एडमिशन प्रोसीजर रहता है वैसे ही यहाँ पे 30 सीट्स की कैपेसिटी वो ली जाएगी, चूँकि अभी कुछ सीट्स खाली हैं और उनको पूर्ण करने के लिए जो यहाँ पे मेड और नॉन मेड में दाखिला लेना चाहते हैं उनको भी एक एंट्रेंस एग्जाम के जरिए गुजरना पड़ेगा, और जो उस एंट्रेंस में क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पे दाखिला दिया जाएगा। तो फिलहाल जो इस स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं वो इनसे दफ्तरी अवकात के दौरान रब्ता कर सकते हैं। फॉर्म्स अवेलेबल हैं और बहुत जल्द यहाँ पे जो तदरीसी अमल है वो शुरू किया जाएगा। उन बच्चों के लिए फिलहाल यहाँ पे जो तदरीसी अमल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो नए बच्चे आने वाले हैं उनका भी बहुत जल्दी से जो तदरीसी अमल है वो शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये खबर हमारी जो है इसको बाकी लोगों तक पहुँचाएं, खासकर तालिब इल्मों और वालिदैन तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इससे फायदा हो। अपने मेजबान मुदस्सिर मंजूर को दीजिए इजाजत। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।